নমস্কার বন্ধুরা, বাংলা জিওপলিটিক্সে আপনাদের স্বাগত। একসময় যারা আমাদের ওপর ২০০ বছর ধরে শাসন চালিয়েছিল, আমাদের শোষণ করে নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল, আজ তারাই ভারতের সাথে সমান শর্তে ঐতিহাসিক চুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি ব্রিটেনের কথাই বলছি। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এক ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করেছেন। এই চুক্তি শুধুমাত্র দুটি দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ানোর একটি দলিল নয়, এটি ২১ শতকে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার স্পষ্ট ইঙ্গিত। আসুন আজ আমরা এই চুক্তির প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করি এবং বুঝি কেন এটি ভারতের জন্য একটি বিরাট জয়। প্রথমেই বোঝা যাক এই চুক্তির ফলে ভারতের লাভটা ঠিক কোথায়। প্রধানমন্ত্রী মোদির কথায় এই চুক্তি শুধু আর্থিক অংশীদারিত্ব নয়, এটা আমাদের যৌথ সমৃদ্ধির এক নতুন নকশা। এই চুক্তির ফলে ভারতের টেক্সটাইল, জুতো, জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি, সামুদ্রিক খাবার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যগুলির জন্য ব্রিটেনের বাজার পুরোপুরি খুলে যাবে। এর মানে হল আমাদের দেশের এই শিল্পগুলিতে উৎপাদন বাড়বে, রপ্তানি বাড়বে এবং লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। ভারতের কৃষক, মৎস্যজীবী, ছোট ও মাঝারি শিল্পের এমএসএমইর মালিকদের জন্য এটি এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। অন্যদিকে ব্রিটেনের তৈরি মেডিকেল ডিভাইস এবং এয়ারস্পেস সরঞ্জামগুলির মতো উন্নততর প্রযুক্তির পণ্যগুলি ভারতে আরও সহজে এবং কম দামে পাওয়া যাবে, যা আমাদের দেশের স্বাস্থ্য এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করবে। এখন প্রশ্ন হল, ব্রিটেনের এতে কী লাভ? ব্রেক্সিটের পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে ব্রিটেন কিছুটা একঘরে হয়ে পড়েছিল। তাদের জন্য ভারতের মতো এক বিশাল এবং দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকা অর্থনীতির দরজা খুলে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি ছিল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের কথাতেই তা স্পষ্ট। তিনি বলেছেন এই চুক্তি ব্রিটেনের অর্থনীতিতে প্রতি বছর প্রায় ৪.৮ বিলিয়ন পাউন্ড যোগ করবে এবং হাজার হাজার নতুন চাকরি তৈরি করবে। স্কটল্যান্ডের উইস্কি থেকে শুরু করে ম্যানচেস্টারের সার্ভিস সেক্টর সবাই এর থেকে লাভবান হবে। কিন্তু বন্ধুরা, এই চুক্তিকে শুধু আর্থিক লাভের দিক দিয়ে দেখলে ভুল হবে। এর আসল গুরুত্ব লুকিয়ে আছে ভূ রাজনীতির গভীরে। প্রধানমন্ত্রী মোদী লন্ডনে গিয়ে শুধু ব্যবসার কথাই বলেননি, তিনি ব্রিটেনের মাটিকে ব্যবহার করে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো টলারেন্স নীতির কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার নামে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। নতুন ভারত এখন আর শুধু আত্মরক্ষা করে না, প্রয়োজনে আঘাত করতেও জানে। ব্রিটেনের নতুন সরকার এই বিষয়ে ভারতকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে, যা আমাদের জন্য এক বিরাট কূটনৈতিক জয়। এই চুক্তির সাথে ভিশন ২০৩৫ নামের একটি রোডম্যাপও প্রকাশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারত এবং ব্রিটেন শুধু বাণিজ্যেই নয়, প্রতিরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতেও একে অপরের সহযোগী হয়ে উঠবে। ভারত মহাসাগরে চীনের আগ্রাসন রুখতে এই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ভারতের হাতকে আরও শক্তিশালী করবে। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হল, প্রধানমন্ত্রী মোদী এই গুরুগম্ভীর আলোচনার মাঝেও তার নিজস্ব পরিচিত ভঙ্গিতে এক অসাধারণ কথা বলেছেন। তিনি ক্রিকেটীয় ভাষায় বলেছেন, মাঝে মাঝে খেলায় সুইং এবং মিস হতে পারে, কিন্তু আমরা সবসময় সোজা ব্যাটে খেলি। এই একটি কথাই বুঝিয়ে দেয় নতুন ভারতের আত্মবিশ্বাস। ভারত কোনো লুকোচুরি বা দ্বিচারিতার রাজনীতি করে না। ভারত যা বলে তাই করে। যেখানে বিশ্বের অনেক দেশ কূটনীতির পিচে প্রতারণার স্পিন বল করে, সেখানে ভারত সোজা ব্যাটে খেলে সম্মান অর্জন করে। এই চুক্তি শুধু কাগজপত্রের একটি স্তূপ নয়, এটি সেই নতুন ভারতের প্রতিচ্ছবি যে তার অতীতকে ভোলেনি, কিন্তু অতীতের বোঝা বয়ে বেড়াতেও রাজি নয়। আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং খুব শিগগিরই তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে চলেছে। তাই একসময় শাসকেরাই আজ ভারতের সাথে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই হলো নতুন ভারতের শক্তি। ভারতের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে প্রত্যেক দেশবাসীর সাথে শেয়ার করুন। এই রকম আরও গভীর ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষণ বাংলায় পেতে বাংলা জিওপলিটিক্স চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। জয় হিন্দ। प्रधानमंत्री स्टारमर, फ्रेंड्स, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता
मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट्स सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए यह समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। फ्रेंड्स, अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इट इज अवर कमिटमेंट दैट फ्रॉम एआई टू क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स टू साइबर सिक्योरिटी, we shall create the future together. Friends, शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। फ्रेंड्स, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक में
शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। फ्रेंड्स, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। दे डिड नॉट जस्ट ब्रिंग करी फ्रॉम इंडिया, बट ऑल्सो क्रिएटिविटी, कमिटमेंट एंड कैरेक्टर। इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है। फ्रेंड्स, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring सॉलिड पार्टनरशिप। आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।